En esta mañana quiero decirle a gente de Dios que ha bendecido nuestra vida y van a continuar diciendo. El doctor Enrique Ramos es ministro ordenado de la Iglesia Presbiteriana de América, quien nos ha estado ayudando en la traducción de muchas de nuestras conferencias. Es un hombre de Dios con una pasión incalculable de gastarse como la vela, dando luz a los que la necesitan. Amén. Y para nosotros es un privilegio venir y tenerlo con nosotros en esta mañana. Pastor Kevin Stroik, is the right pronunciation? A little bit wrong. Struck, right? Right, I'm just learning. Okay, es pastor asociado de la Capilla de San Andrew. En el 1903 completó su bachillerato en Administración de Empresas en el Covenant College y en el 2010 completó su maestría en Divinidad del Reformed Theological. Es ministro ordenado de la Iglesia Presbiteriana de América y vive junto a su esposa y sus 3 hijos en el estado de la Florida. Y para nosotros es un privilegio dejarlos en esta mañana. Welcome, Pastor. Thank you very much. Thank you. Amén. Los dejo con nuestros hermanos. Dios les bendiga. Gócese en esta mañana. Well, good morning to you all. See if the mic turns on. I know the green light is on. All right. Test. I think testing. Well, test. There we go. I can hear my voice. Well, good morning to you all. It is a pleasure to be here from Orlando, Florida, and I'm grateful to have an opportunity for a good portion of this day. To look at God's Word and to see what it says concerning pastoral care. Vamos a estar trabajando con la palabra de Dios y especialmente con el tema de cuidado pastoral. A few things before we get started. Antes de empezar, voy a decir algunas cosas. First, I started ministering in the church about 10 years ago as a deacon. Comencé a ministrar como un diácono en la iglesia hace 10 años atrás. And for the last 5 years as a pastor. Y como pastor hace aproximadamente 5 años atrás. So many of the things that you will hear discussed today have come from my experience in the last 10 years of serving in the church. Así que la mayor parte de las cosas que van a escuchar aquí van a tratar sobre mis experiencias en el ministerio hace más o menos de 10 años atrás. In addition to what I've learned through experience in pastoring in the church, I'm going to incorporate what I've learned through seminary, through my studies, as well as through lectures and from Dr. Sproul, the senior pastor at St. Andrews. Además de eso, voy a traer cosas que he aprendido a través de mis estudios en el seminario y también conferencias que ha dado el Dr. R.C. Sproul también en su iglesia. I come from a church where we have 4 full-time pastors. Vengo de una iglesia donde tienen 4 pastores a tiempo completo. Around 16 elders. Como 16 ancianos. And 22 deacons. Y 22 diáconos. At our church we have a tremendous amount of men and women who can help the pastors serve the people. Y tenemos muchos hombres y mujeres que pueden ayudar también al pastor en su trabajo ministerial, pastoral hacia la iglesia. And I realize that not everyone's church has that many people available to help serve those in the congregation. Y estoy apercibido de que no todas las iglesias tienen tantas personas ayudando a sus pastores. But the principle of having a plurality of elders to assist the pastor in caring for and serving and teaching and preaching is important and it's biblical, and we're going to look at a couple passages about that.
Pero el principio de tener una pluralidad de ancianos, tener muchos ancianos ayudando al pastor en la enseñanza, en la predicación, en el ministerio, es algo bíblico y lo vamos a estar viendo a través de esto que vamos a hablar hoy. If you were looking at the image that was on the screen when you first came, it had what looked like a man in the middle of the wilderness, or maybe it was a desert. And you can see from this image that he's all alone. The landscape is desolate. Si vemos una imagen que vemos ahí, vemos que hay un hombre, está solo en el desierto, está completamente solo. And oftentimes, that's how a pastor feels. Y muchas veces así es como un pastor se siente. Oftentimes, that may be how you feel if you're a counselor or a youth leader or whatever your ministry is in the church. You can oftentimes feel all alone in a desolate wilderness. Y si eres algún líder de la iglesia, un consejero, un pastor de jóvenes, un pastor, muchas veces te has sentido de esta manera. But we find the first place in the Old Testament where a plurality of elders is called to come together is found in Exodus chapter 18. En Éxodo 18 vemos la primera vez en la Biblia donde se habla de una pluralidad de ancianos para ayudar al ministro, al pastor. We can look at Exodus chapter 18 starting at verse 17, and this is where Moses receives some very important counsel from Jethro, his father-in-law, and we'll read verse 17 and following. Okay. En Éxodo 18, versos 17 en adelante, vemos el consejo que Jethro le da a Moisés con respecto a la pluralidad de ancianos. At verse 17, this is God's word. So Moses' father-in-law said to him, "The thing that you do is not good. Both you and these people who are with you will surely wear yourselves out. For this thing is too much for you. You are not able to perform it by yourself. Listen now to my voice. I will give you counsel, and God will be with you. Stand before God for the people, so that you may bring the difficulties to God. And you shall teach them the statutes and the laws, and show them the way in which they must walk and the work they must do." And listen to verse 21. "Moreover, you shall select from the people able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness, and place such men over them to be rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of 50s, and rulers of 10s. And let them judge the people at all times. Then it will be that every great matter they shall bring to you, but every small matter they themselves shall judge. So it will be easier for you, for they will bear the burden with you. If you do this thing, and God so commands you, then you will be able to endure, and all this people will also go to their place in peace." Éxodo 18, versos 17 en adelante dice: Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y sométete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrecen la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también
todo este pueblo irá en paz a su lugar. The point from this passage is that we need help in ministry. If you think you can do it on your own, if you think you can handle difficult cases all by yourself, and if you think you can endure for a long time with that type of ministry, you're setting yourself up for failure. El punto principal de este pasaje es que un ministro no puede trabajar solo. Si el ministro piensa que puede llevar la carga del ministerio solo sin ayuda de otros ancianos, definitivamente lo que va a hacer es, a la larga, destruirse a sí mismo. So as we serve the church, as we serve one another, as we serve this community, this island, as I go back to Orlando and serve my congregation there, we are dependent upon one another to help one another as we serve the people of God. Si vamos a ministrar sobre esta iglesia, sobre este pueblo, sobre esta isla, y yo cuando vuelva a Florida, a mi congregación, necesitamos definitivamente la ayuda de otros ministros para poder lograr nuestras metas. As we begin this conference on pastoral care, I start off with that scripture text because I think so often we think we can do pastoral care on our own. Comienzo esta conferencia con este pasaje porque muchas veces nosotros los ministros pensamos que podemos llevar la carga del ministerio solos. But we need one another. Pero nos necesitamos unos a los otros. We need one another to pray for one another. Necesitamos de los demás para que oren por nosotros y nosotros orar por ellos. We need each other to encourage one another, to preach to one another, to teach one another. Necesitamos enseñar, necesitamos unos a los otros, necesitamos orar unos por los otros, necesitamos predicarnos unos a los otros, ayudarnos unos a los otros. Or else what will happen if you don't care for one another, if you don't serve beside one another, then your pastors, your elders, your deacons, your church leaders, they will burn out and they will quit serving the church as full-time pastors. Si no hacemos eso, entonces los líderes de nuestra iglesia, los ministros, los ancianos, los diáconos, los líderes de la iglesia van a quemarse y entonces no vamos a poder ministrar como el Señor nos ha mandado a hacer. Let's turn to Psalm 23. Vamos al Salmo 23. Another word for pastor is shepherd. Otro título para el pastor, para el ministro, es pastor. So when you see pastors, when you see elders, view them as shepherds of the sheep that are in the church. Así que cuando veamos a los ancianos o a los ministros, veámoslos como pastores de las ovejas del Señor. And let's look at how the Lord is our shepherd, or how the Lord is our pastor, and we can see from this passage some of the responsibilities that we have as servants in the church. Así que en este pasaje vamos a ver las responsabilidades que tienen los ministros sobre la iglesia. A psalm of David. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. We see in the New Testament Jesus Christ saying to his disciples, I am the good shepherd. Vemos a Jesucristo en el Nuevo Testamento que cuando Él habla de sí mismo, dice, yo soy el buen pastor. Jesus not only says, I'm the good shepherd, but I know my sheep and they'd hear my voice. They know my voice. Él también dice, yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas escuchan mi voz, me conocen. So as we serve in the church, as we care for the flock of God, it's important that we know our sheep. Así que es muy importante cuando ministramos a las ovejas del Señor que conozcamos a nuestras ovejas. To know your sheep is to know their names, know their circumstances, know their hardships, know their temptations, what their struggles are, know their family background, where they come from. El conocer a nuestras ovejas significa que debemos conocer su nombre, debemos conocer quiénes son, debemos conocer sus familias, sus problemas, sus tentaciones. When we know our sheep, then we as pastors or we as servants in the church can appropriately care for their souls, care for their lives, care for their families, and deal with the circumstances that they are facing. Y cuando así lo hacemos, entonces vamos a poder trabajar con las circunstancias de nuestras ovejas, con las tentaciones de nuestras ovejas, los problemas familiares, con los problemas del alma que tienen nuestras ovejas. When we serve the church, when we get to know our flock, then the Lord can use us and use our gifts to care for the church, to build them up, to encourage them, to instruct them, and to rebuke them if necessary. Y así al conocer a nuestras ovejas, entonces vamos a poder ayudarlas, vamos a poder animarlas, vamos a poder predicarles, vamos a poder quizás hasta darles sus regañitos, pero de esa manera vamos a poder verdaderamente hacerlas crecer en el Señor. Some of the specific goals of pastoral care, especially for pastors, but I would say also for those who serve the church in any other capacity, and I'll list these 3 goals. Hay 3 metas que voy a mencionar que son importantes para los pastores y para todas aquellas personas que tienen un ministerio en la iglesia y un liderato en la iglesia. To feed the flock with the Word of God. Alimentarlas con la palabra de Dios. Remember when Jesus was speaking with Peter, asking if Peter did love him. At the conclusion of that conversation, Jesus said, if you love me, feed my sheep. Recordemos cuando Jesús le estaba preguntando a Pedro si lo amaba. En la conclusión le dice a Pedro, alimenta a mis ovejas. Not only should we feed the sheep with the Word of God, but we should also proclaim the will of God as much as we're able to discern it from God's Word. No solamente debemos alimentar a nuestras ovejas con la palabra de Dios, sino también proclamarla para que ellos puedan entender la palabra de Dios y nosotros estudiar la palabra de Dios para así responsablemente proclamarla. And thirdly, as pastors, first and foremost, we are here to equip the saints for the work of ministry, to fulfill the Great Commission. Y el tercer punto es que debemos entrenar a nuestras ovejas para que ellos puedan llevar también la gran comisión a otros. So as you care for one another, as you shepherd one another, as your pastors and your elders care for you, we want to be sure that the flock is being fed, that the will of God is being proclaimed, and that you are being equipped to fulfill the Great Commission. Así que mientras nos cuidamos unos a los otros como líderes, debemos estar apercibidos de que debemos enseñar la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios y equipar a nuestras ovejas para que lleven la palabra a otros. How do you determine if you are successful in being a good shepherd, in being a good pastor, in being
a leader in the church, how do you determine success? ¿Cómo puedes determinar que eres un buen pastor, un buen ministro, un buen líder de tu iglesia? Is it based solely on numbers of people who are in attendance? Si quiere decir que si tienes muchas personas en la iglesia eres un buen ministro, Is it based solely on conversions and baptisms? o quizás lo veamos por el número de conversiones y personas bautizadas que tenemos en la iglesia. Is it based on how many amens a pastor may receive as he's preaching? Se fundamenta en cada vez que el pastor predica, todo el mundo que diga amén. No. No. Success in pastoral ministry and pastoral care is being faithful to use what God has given you to care for the flock. La manera en que se mide es cuando uno es fiel a la palabra de Dios y fiel a aquel ministerio que Dios le ha dado a uno para llevar. So success is faithfulness. Así que la meta aquí es ser fiel. Some of you may be called to serve small churches, others larger churches, some churches that are poor, others that have great means and wealth. No matter what the circumstances, what God is looking for from pastors, from church leaders, is faithfulness. Algunos de ustedes estarán ministrando o pastoreando iglesias pequeñas, otros iglesias grandísimas. Algunos estarán pastoreando iglesias pobres, otras iglesias con mucho dinero. Pero la meta aquí, la clave, el fundamento es que seamos fieles a aquello que el Señor nos ha dado y fiel a la palabra de Dios. So will you serve the hard to love church member? Will you serve those who gossip about you? Will you serve and love and pray for your enemies? Así que cuando eres fiel, ministrándole a aquellos que hablan mal de ti o ministrándole a aquellos que a veces te hacen mal y eres fiel al Señor. Faithfulness is what God is looking for. So yes, in all of those circumstances, including marital counseling, providing counsel for couples that are considering getting married or getting divorced, and let's just say they don't listen to your counsel, continue to pray for them, continue to love them, continue to serve them. That is being faithful to the Lord. Y quizás estés ministrando a personas, matrimonios que estén, o parejas que vayan a casarse, o estés ministrando a matrimonios que quizás estén a punto de romperse. Quizás algunas personas que ni siquiera te escuchen aquel consejo que tú les des. Pero cuando tú los amas, cuando tú oras por ellos, cuando tú eres fiel a aquello que el Señor te ha dado, entonces verdaderamente estás haciendo lo que el Señor te pide. Especially for pastors, we are tempted to neglect our families so that we can care for the church, so that we can care for the people of God. That is not being faithful. That is not being faithful to our families, the responsibility that we have to care for our wives and our children. So never demand from your pastor that which makes him neglect his family. Algunos pastores tienden a poner a un lado a sus familias, a sus hijos, pero eso también el Señor nos ha dado la responsabilidad de pastorearlos también. Así que, por favor, como congregación, nunca le pidas a tu pastor o a tu líder, a tu anciano, que eche a un lado a su familia para que les ministre. Eso no es ser un buen ministro. First and foremost, as we serve the church, we're not looking to have people like us, but rather we're looking to have people hear what we have to say on behalf of God. It's a declarative authority that pastors have. First and foremost, we're not interested if you like us. We want you to hear us. We want you to hear God speaking through His Word. Como ministros no debemos buscar que la gente, gustarle a la gente. Esa no es la meta del ministro. La meta de un ministro, un líder de la iglesia es ser fiel a la palabra de Dios y que la gente escuche la palabra que proclamamos. No, la meta no debe ser el buscar que la gente, caerle bien a la gente, sino ser fieles a la palabra de Dios. So as we serve as shepherds and as you serve as leaders in the church,
what are some ways, how can you get to know the flock of God? What are some techniques or tactics that you can use to get to know the sheep? Así que mientras ministramos, ¿qué técnicas podemos usar para poder conocer mejor a nuestras ovejas? The obvious answer is you have to have conversations with people. You have to get to know them. You have to see them face to face and speak with them. Okay, lo más obvio es entonces poder hablar con ellas, interactuar con ellas, verlas cara a cara, para poder conocerlas mejor. Are you a church that's able to see who the new visitors are each Sunday and have certain people identify them and go after them, talk to them, welcome them, ask them how they're doing? Una cosa importante es tener personas clave en la congregación cuando venga una persona nueva, una visita, poder ir allá, hablar con ellos, hacer amistad con ellos. If those visitors stay or they remain at your church and they want to become members, do you have a way of learning their family background? Do you have a way of learning what their gifts are, how they've served the church in the past? At our church at St. Andrews, we use a form for new members that asks all kinds of questions to help us as pastors understand where these newcomers are coming from and what their gifts are. Una cosa importante es cuando vienen esas personas nuevas, poder conocer bien la historia de sus familias, los dones que tienen, si han servido en otras iglesias, cómo lo han hecho. En St. Andrews nosotros tenemos una forma en la cual esas personas nuevas pueden llenar y entonces nosotros podemos saber cuáles son los dones que ellos tienen y conocerlos mucho mejor. When visitors come to St. Andrews, we pass around a little black book that people can fill out their name, phone number, address, so that we as pastors can call them and make contact with them the next week. Cuando vienen a St. Andrews, les damos lo que llamamos un librito negro donde ellos ponen su nombre, su teléfono, su dirección, para así poder contactarlos durante la semana y poder conocerlos mejor. Many times through those phone calls and follow-ups with visitors, you have wonderful pastoral opportunities to serve. Some people describe their failing marriage. Others describe their children who have walked away from the Lord. So many different pastoral ministry opportunities can come from simple phone calls. En esas llamadas de seguimiento encontramos maneras maravillosas para ministrar. Algunas personas nos hablan sobre las situaciones de su familia o nos dicen, por ejemplo, si sus hijos se han apartado del Señor y otras maneras maravillosas en las cuales nosotros podemos entrar y ministrarles a ellos. Other ways to glean this important information about the sheep that are a part of the church are through Bible studies, prayer meetings, discipleship groups, visits to hospitals, attendance of weddings and funerals. Those are wonderful opportunities to ask specific questions, to get to know people, to learn where they're coming from and what their needs are. Otras oportunidades son con estudios bíblicos, grupos de oración, atender en los hospitales, funerales, bodas y muchas otras maneras en las cuales podemos conectar con estas personas. Once you start receiving all of this information, once you start learning names, their situations, backgrounds, well, how do you remember it all? Ahora la pregunta es cómo podemos recordar toda esta información, nombres, familias, direcciones. Who here has seen somebody from within this church, maybe at a restaurant or at a park or on the beach, and you can't remember their name? ¿Cuántos de ustedes han encontrado personas en restaurantes y en la playa o en algunos otros lugares que han venido aquí a la iglesia y se acuerdan de la cara pero no se acuerdan de los nombres? Don't you feel cared for when somebody remembers your name, when they remember your children's name, your spouse's name, or your friends' names? That is so important as we serve one another in the church. And so ¿No es verdad que cuando una persona se acuerda de tu nombre, de tu familia, el nombre de tus hijos, de dónde tú vienes, verdad que te sientes bien cuando alguien se acuerda de toda esa información? One thing that I do at my church, if I'm meeting a newcomer or a new visitor, I usually pull out my bulletin after I
speak with that person, I just quickly write down their name as I have it in my mind. That's one way that I try to remember names. Una manera que yo trato de recordarme de la información de los nombres de las personas es que cuando encuentro a una visita, a alguien nuevo, yo saco mi boletín y escribo rápido su nombre. Another way to learn people's names is as you're greeting and as you're shaking hands, you're verbally repeating their name back to them. You know, when you try to learn a new language, you try to learn it in all the senses by writing, hearing, seeing. The same thing applies to learning names. Otra técnica que uso es que cuando estoy hablando con la persona repito su nombre o menciono su nombre, así como cuando estamos aprendiendo un lenguaje nuevo, que lo aprendemos mirando, leyendo, escribiendo, repitiendo. What if you have multiple staff members on a church that need to care for the same people? How do you transfer all of that information that maybe you as a pastor or as a church leader have received? How do you communicate that to somebody else? This is very important. También es importante cuando tenemos esa información pasársela también a nuestro staff, a los ancianos, a los diáconos, para que también tengan esa información de las visitas de los miembros. One thing we do at St. Andrews amongst the pastoral staff, if one pastor is visiting somebody in the hospital, right after that visit, we're writing an email to the other pastors to describe how that visit went, who was there, what we did while we were there, so that all the pastors know what the situation is. Una cosa que hacemos en St. Andrews es cuando hacemos, por ejemplo, una visita en hospital, le enviamos rápido un email a los otros líderes de la iglesia, le decimos, le hablamos sobre el nombre de la persona, la información de la persona, cómo fue ese contacto y esa manera en que ministramos, para que ellos también todos tengan la misma información. We do the same thing if somebody gets really sick. The same thing happens if there's significant marital difficulties, if there is parenting issues. We send those notes around to the pastors so that everybody knows how to care. Así lo hacemos también si personas en la congregación se enferman o si hay problemas maritales o problemas de los hijos, de los padres que tienen con los hijos. También enviamos esa información a los demás líderes para que tengan la información clara sobre estas personas. Be sure if you do this in your church or if you do this amongst your flock, that you keep confidential information private, that those emails don't get sent to people who shouldn't know about that situation. You want to maintain privacy in many of those matters. Una cosa importante es mantener esta información privada, enviarla solamente a los líderes de la iglesia. No es una cadena para enviársela a todos los miembros de la iglesia, sino específicamente a las personas que pueden o van a estar ministrando con estas familias también. Es importante que se mantenga privado. So that concludes the section on knowing your flock. We've looked at the importance of knowing names, situations, backgrounds, giftings, how to acquire that information. But now let's look at how we should love the flock. Ya tocamos la parte de cómo conocer a esta persona, sus nombres, sus situaciones familiares, sus situaciones personales, cómo conseguir esta información. Ahora vamos a tocar el punto de cómo amar a estas personas, a las ovejas. As pastors, we love the church not because we muster up that love from within, but because we've first been loved by our Savior Jesus Christ, and we extend that love to those who are in the church. Como pastores, nosotros no amamos a la iglesia porque eso proviene de nosotros, sino porque sabemos que hemos sido amados primeros por el amado. Y así ahora, así mismo como Él nos amó, nosotros podemos amar a los demás. Does that describe the way you love the other members within the church? Do you love because Christ first loved you? Is it a fruit of the Spirit that is being born or demonstrated in your life? Describe esto a la manera en que tú amas a los demás hermanos, no porque te sales de adentro, sino porque tú has sido amado primero, porque es un fruto del Espíritu
que te ha mostrado el amor tan grande que ha tenido el Señor para contigo y así tú poder reflejar ese amor. We read in 1 Corinthians chapter 13. Leemos en Primera de Corintios capítulo 13. That though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become a sounding brass or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Love suffers long. This is verse 4. Love is kind. Love does not envy. Love does not parade itself, is not puffed up, does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil, does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Del 4 en adelante, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Does this describe your love to the people within the church? Does it describe your love to the visitor who comes? Does it describe your actions toward those people who don't look like you, speak like you, dress like you, or sound like you? ¿Refleja esto el amor que tú tienes por tus hermanos, la congregación, por las visitas, por aquellas personas que no hablan como tú, no visten como tú, no se ven como tú? For young men who are here and they're trying to discern whether or not they're called to full-time ministry, you've probably heard that there's an internal call as well as an external call. Para aquellos jóvenes que están contemplando, aquellos hombres jóvenes contemplando el ministerio, saben que hay dos tipos de llamados. Está el llamado interno y el llamado externo. And as pastors seeking to raise up a new generation of full-time pastors, if we look at young men who, yes, have brilliant minds, can teach, but they don't love, they don't care, they're not compassionate, then they're not called to pastoral ministry, because at the heart of pastoral ministry is a heart of love and care and service to God's people. Así que cuando nosotros como ministros buscamos en nuestra congregación hombres jóvenes que pueden tener el llamado al ministerio, si encontramos jóvenes que tienen mucho conocimiento pero no tienen amor para los demás, no se preocupan por los demás, no le importan los demás, estas personas no tienen un verdadero llamado al ministerio. So how do you show love? Entonces, ¿cómo demuestras amor? If you tell your wife that you love her, if you tell your husband that you love him, but there's no actions to demonstrate that love, to back it up, is it really love or is it just words? Así que cuando tú, hombre, le dices a tu esposa que la amas, o tú, mujer, le dices a tu esposo que lo amas, ¿es verdadero amor? Si no hay acciones que fundamenten esas palabras, solamente son palabras. So one way that you demonstrate love to those in the church, to your friends, your family, you have to spend time with them. Así que para demostrarle amor a otras personas, tiene que pasar tiempo con ellas. You have to communicate with them. Tienes que comunicarte con ellos. You have to teach, Tienes que enseñarles, correct, corregirlos, discipline, disciplinarlos, defend. defenderlos. All these different ways in which
you show love to your friends and family are the same things that as pastors we ought to do for our sheep, the flock of God. Así como tú harías todo esto con tus amigos o tu familia, así mismo debes hacerlo con tu familia extendida, que es la comunidad de fe, las ovejas del Señor. One thing that I do in my ministry to help me remember that I need to love my sheep is to, especially in counseling situations, I remind myself if this man was my son or if this woman was my daughter, how would I counsel them? How would I treat them? How would I instruct them? Because we need to remember that we're all one family in Christ. Una de las cosas que yo me trato de recordar es cuando yo estoy dándole consejería bíblica a una persona es, si esta persona fuera mi hijo, mi hija, un familiar, porque así mismo como yo busco ayudar, amar e instruir a estas personas, así mismo debo hacerlo con mi familia extendida, que es la familia de Dios. One way we remind our congregation that they are one family is by preaching about it. We remind them after each new members class, we bring the whole class out in a room like this and we form one big circle. We hold hands and we pray together and we remind them that we're brothers and sisters in Christ. Una de las cosas que hacemos en nuestra iglesia para recordarle a la congregación que todos somos una familia es lo predicamos y cuando terminamos las clases de membresía, cuando estas personas terminan esas clases, los traemos a un cuarto así como este y los ponemos al medio y entonces el resto de la congregación, tomados de las manos, oramos por ellos porque son nuestra familia. Dr. Sproul, who is the senior pastor at our church, actually he's the co-pastor of our church, he said this, that the Christian life or the life of a pastor is a throwaway life. El Dr. Sproul, que es el pastor principal, nos recuerda que este es la meta, este es el fundamento de nosotros como familia cristiana. What he means when he says that is that we as pastors, we as church leaders, volunteers in the church, our lives are to be spent. Our lives are to be used up in service to one another. And after we're used, after we're in God's hands and He uses us as tools and we're done accomplishing what He intended for us to accomplish, we breathe our last breath and somebody else comes along and picks up where we left off. Esto lo que quiere decir es que nosotros como líderes de la iglesia nos dejamos usar para el Señor más y más y más. Y cuando ya el Señor termine de usarnos para ministrarle a otros, cuando ya prácticamente demos nuestro último aliento, entonces le dejamos la puerta a otras personas para que ministren, así como nosotros hemos sido usados por el Señor. Jesus said, if you want to find your life, you have to lose it. Jesucristo dijo, si quieres encontrar la vida, debes perderla. Take up your cross and follow me. That means be prepared to die. Be prepared to lose your life as you follow me as a disciple. Jesucristo dijo que tomáramos nuestra cruz, que perdamos nuestra vida. Asimismo, nosotros como líderes debemos estar preparados para gastar nuestra vida ministrando a otros, perder nuestra vida para que el Señor sea engrandecido. Does that make you want to pursue pastoral ministry? Does that encourage you to continue to care for the sheep within this church? ¿Es eso lo que te motiva a ministrar, a llevar el ministerio, el pastorado, cuidar a las ovejas hasta ese punto? It should. The Apostle Paul, he describes his shipwrecks, his beatings, his floggings, the persecutions he faced in service to our God, but he never failed. He never said, this isn't for me. He fought the good fight and he finished the race. Debería motivarte, porque el apóstol Pablo también habla de las
calamidades, de las veces que fue apedreado, de las veces que fue azotado, de las veces que fue perseguido, de todas aquellas circunstancias adversas. Y sin embargo, Él dice que Él libró la buena batalla y que la terminó. Eso es lo que debería motivarte. And the Apostle Paul endured to the end not because he mustered up strength from within, but because he depended upon his heavenly Father and the Spirit dwelling within to give him wisdom, strength, because in his weakness, God used him mightily. Y esto Pablo no lo sacó de sí mismo, sino que lo sacó del Espíritu Santo, que era la fuerza que el Padre le daba, aún en todas esas calamidades. One thing that I've heard recently at my church, I've heard one volunteer say, well, I just don't feel adequate to serve these people. I don't feel adequate to serve this type of group because of the circumstances they've faced. Escuché en una ocasión un líder de iglesia que decía, no, yo verdaderamente no estoy preparado para servir a estas personas, no estoy preparado para trabajar con todas las circunstancias que tienen estas personas en la iglesia. Isn't that common for you too? Isn't it common to say, well, I just don't feel sufficient to serve the church. I don't feel like I'm qualified to care for souls. ¿No te pasa a ti también que hay veces que piensas, caramba, de verdad yo no estoy cualificado, no tengo la preparación, no tengo la fortaleza para servirle a las personas de la iglesia? But remember this, that where God calls you, He will equip you. He will sustain you. He will help you to endure to the end by His grace and mercy. And we give thanks to the Lord for that. Pero recuerda que cuando el Señor te hace un llamado, Él te va a equipar, te va a dar fortaleza, te va a ayudar hasta que llegues a lo sumo para ministrarle a otras personas. Eso no proviene de ti, sino proviene de la fortaleza que el Señor te da. So we've looked at how the pastor is to love the congregation, yes, by feeding the flock with the Word of God, by getting to know them, by spending time with them, by looking at the flock as true family. But also the shepherd, in a sense, is like a doctor who must diagnose spiritual conditions. Así que vemos cómo el pastor debe ministrar a la congregación, alimentándonos con la palabra de Dios, conociéndolos, feeding them, Yeah, knowing them, counseling them, darles consejería, looking at them as family. mirarlos, verlos como familia, ser como un doctor, llegar hacia aquellos puntos que verdaderamente necesitan la medicina espiritual. The pastor must be able to discern how to properly treat each individual member in the church, because everyone comes from unique backgrounds and has unique personalities that must first be understood before, in one sense, treatment is given. El pastor debe estar apercibido de la manera en que debe tratar cada enfermedad espiritual, porque no todos son iguales, todos tienen unas experiencias diferentes, vienen de familias diferentes, así que es bien importante que el ministro tenga esa sutileza, esa manera de ver aquellas enfermedades espirituales que tienen cada uno de una de sus ovejas. And yet at the same time, the underlying need that we all have, that every single person on this island, every single person around the world has, is a need to be redeemed from their sins, a need to escape the wrath of God. Y al mismo tiempo, la medicina que necesita cada persona en esta isla, cada persona en el mundo, es el ser redimido, ser salvo de la ira de Dios. And so as we serve the church, as we serve the sheep, and as we serve the community, ultimately we're caring for souls, because souls will live forever, either in heaven or in hell. Así que el punto principal, mientras servimos a la iglesia, a las ovejas, a la comunidad, es cuidar de las almas, porque a la larga
Esto es lo más importante, porque las almas vivirán para siempre, ya sea en el cielo o en el infierno. And isn't that ultimately your motivation as you serve the church? You realize that yes, we're flesh and blood, but there will come a time when we all breathe our last. And what matters most is not what they've accomplished with their life, the legacy they left behind, but what matters most is, did they know Jesus Christ as their Lord and Savior, or did they not? Y esa debe ser nuestra meta. No el que ellos puedan lograr muchas metas como personas, lograr ser autosuficientes. La meta principal es que cuando ellos dan ese último aliento, exhalan ese último aliento, si ellos han aceptado a Jesucristo y sus almas van al cielo o al infierno, si han aceptado a Cristo o si no lo han aceptado. That was how I knew I was called to full-time ministry, was when I was actually driving on a desert road in North or South Dakota one summer, and I was installing a computer system at a casino way, way far away. Y así fue como yo conocí que tenía ese llamado al ministerio. Estaba guiando en una carretera prácticamente desierta e iba a instalar una computadora en un casino. And I realized that I couldn't spend the rest of my life doing this type of work because I felt called to care for souls, because what mattered most to me was people's eternal well-being, their eternal destinies. That's what mattered most to me. Y me di cuenta que yo no podía estar instalando computadoras en los casinos todo el tiempo, porque lo que verdaderamente me importaba a mí era el destino eterno de las almas y el llevarles el evangelio. So as pastors, especially in the church, as we give pastoral care to the flock, we want to make sure that people's souls are nourished. And how are people's souls nourished? Through the word, through prayer, and the sacraments, these means of grace that nourish our souls. Y así que debemos entonces estar preocupados por darle cuidado pastoral a las almas. ¿Y cómo le damos cuidado pastoral? Lo hacemos a través de la predicación, de la oración y de los sacramentos. Este es el fundamento del cuidado pastoral hacia las ovejas. So in conclusion, not just for pastors, but for all of you in attendance here, however you serve the church, let's remember that in Matthew chapter 9, verse 36, when Jesus saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Así que como líderes de la iglesia, recordemos lo que dice el Señor en Mateo 9:36, que Jesucristo se compadeció por las ovejas porque vio que habían ovejas que no tenían pastor. When you see crowds, when you see the helpless and the harassed, Cuando ves un grupo grande de gente do you que see, están golpeadas, que están heridas, do you see them as sheep without a shepherd? las ves como ovejas sin pastor. The most important thing you can do for that person is not to point them to yourself, but to point them to your chief shepherd, the good shepherd, Jesus Christ, the author and finisher of your faith. He will never fail them. He will never disappoint them. He will always be with them. But we, as pastors, as humans, we will fail you. We are not perfect. We sin. We fail in giving proper care. Point them to Jesus. He's the one who cares. Así que nuestra labor como ministros a la congregación, a las almas que están allá afuera, es no atraerlos hacia nosotros, no señalarnos a nosotros mismos, sino señalarlos a aquel que es el autor y consumador de la fe. Nosotros podemos pecar y podemos fallar, pero Él nunca nos fallará. Nosotros somos imperfectos, tenemos pecado, pero Él es el perfecto. So in our next lesson,
after a short break, we're going to look at serving the flock. Practically, how does that look through preaching and teaching and praying and counseling? Many practical things in how we can serve one another. That will be the subject of our discussion next lecture. En nuestra próxima sesión vamos a ver la manera práctica, cómo podemos ayudar a las ovejas del Señor, a la congregación, enseñando la palabra, predicando, orando. ¿Cómo podemos hacer esto práctico? Thank you. Muchas gracias. Thank you.